اتوار کی صبح اپریل کے 26 تاریخ ایک موٹر گاڑی پمپ اسٹیشن سول کے شاپ میں ٹورٹانلان میں اندر گھسے. بس ٹیوڈر یہ بھی انجان کارن بس کنٹرول اسٹور کا ہاتھ سے کھو دیے اور کافی نقصانی بھی ہوا ہے. وہاں پر ایک سواری بھی پارکیر ہوا تھا اس جگہ پر، ان کو بھی دھکا لگایا گیا. کوئی گھائل نہیں ہوئے ہیں. سپاہی جو ہے کھوج بین کر رہے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں. دونوں سواری کو سلیپ دنست افور کیے ہیں. کھوج بین آگے جاری ہے. ایک ٹیکسی ریت یہ بھی آن رائڈنگ میں بدل گئے جب پاساجیر یہ اچانک یہ بسٹیورنگ پر قبضہ لیے. بسٹیوڈر جو ہے ہنسلسٹ ویخ سے ریختنگ مخنتا کنال ویخ جا رہا تھا اور گراہک اچانک سٹور کو ریکس کے طرف کھینچے. اس سے بسٹیوڈر کنٹرول سٹور کا ہاتھ سے کھو دیے. سواری جا کر ABS مست میں دھکا لگائی ہے اور کچھ حصہ یہ خوت میں لٹک گئے. ٹیکسی کو انزن لکس خادہ بھی ہوا ہے اور انہیں ویخ سلیپ کرنا ضروری پڑا. گراہک جو ہے یہ گھٹنا کے بعد بنا کچھ کہے اور کرے وہ وہاں سے چلے گئے. یہ فور فال سے جو ریسیکوس ہوتے ہیں پاساجیرس انٹرفینسی کا یہ سامنے آتے ہیں جب موٹر گاڑی سواری چلایا جاتا ہے اور یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ان کا بھی ہوتے ہیں فرکیرسveiligheid کو لے کر اور کنٹرول voertuigen کا اس پر. ایک آٹوموبلسٹ کنٹرول سواری کا ہاتھ سے چھوٹ گئے اور یہ ارتھ کرنے کے ساتھ یہ بھی ڈاکٹر انڈس مارٹن لوتھر کنگ ویخ میں یہ ارتھ جب ہونے کی کوشش کی ہے تو کنٹرول سٹور کا ہاتھ سے کھو دیے. voorlopig onderzoek سے پتہ چلا ہے کہ یہ ایک inhalende vrachtwagen کے لیے جو tegenovergestelde richting سے آ رہا تھا اس کے لیے ارتھ کر رہے تھے اور اس کے کارن وہ بیرم پر پہنچے اور جا کر ABS مست میں دھکا لگائے. اس گھٹنا سے ریسیکوس جو ہے خفال کے انحال اکسیس کا اور بپیرکٹر ریاکسی رمت کا نظر آتے ہیں. فرکیرسveiligheid ان کا اثر بھی ہوتا ہے. ریخدرخ جو دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے یاتایات میں جو حصہ لیتے ہیں. onvoldoende afstand اور inschattingsfouten اس سے انخفالن کے لیے اور موقع ہوتا ہے. سپاہی onderzoek کر رہے ہیں اس گھٹنا کے بارے میں. mogelijke aansprakelijkheid کے بارے میں. structurele handhaving ضروری ہے اور risicovol rijgedrag ان کو دور کرنا ہے. آگ لگا ایک پیرسیل پر جہاں پر کافی گھاس انکروٹ تھا. volledige vernietiging ہوا ہے ایک کنٹینر کا جو اس پیرسیل پر تھا کروکی کی لان میں. ممکن ہے کہ آگ لگا ہے خرس بران کے کارن اور یہ آگ لپٹ کر کنٹینر میں لگا. وہاں پر فلور نہیں تھا اور اس لیے آگ اور کم سمے کے اندر پھیل گئے. انیکوں سامان وہاں پر تھا جن میں generatoren اور اپراتور یہ سبھی نقصان ہو گئے آگ کے کارن. یہ گھٹنا سے ریسیکوس بھی سامنے آتے ہیں. یہ سلخت onderhouden terreinen کے بارے میں برانبار ماتریال کے ساتھ. خرس برانڈن جو ہے یہ کافی جلد میں پھیلتے بھی ہے اور کافی نقصانی بھی ہو سکتے ہیں آس پاس کے ایگندامن کے لیے. پریفنسی ماتریخلن جیسے ٹرین onderhoud اور بران beheersing یہ بہت ہی ضروری ہے. سپاہی کھوج بین کر رہے ہیں ایکزیکٹ oorzaak کیا ہے. omstandigheden یہ انسیڈنٹ کا کھوج کیا جاتا ہے. سپاہی کارپس پولیسی سورینام کا grootschalige zoekactie شروعات کی ہے 2 نوجوانوں کا جو لاپتہ ہوئے ہیں TBT خبیت میں. 19 سال کے گیانزو ایٹنیل اور 21 سال کے سیرسینیو انسو دونوں لاپتہ ہوئے ہیں یخٹوخ کے سمے جب وہ شکار کھیلنے گئے. سپاہی کا eenheden ondersteund بھی ہوئے ڈرونز اور نیشنل لیگر کے ساتھ وہاں پر دن اور رات جنگلوں میں کھوج کرتے ہیں. اتھارٹییں جنتا سے مدد بھی چاہتے ہیں، جانکاری چاہتے ہیں ان کے بارے میں. 4 scholieren کو سپاہی گرفتار کیے ہیں gewelddadig انسیڈنٹ کے بعد جہاں پر 2 minderjarigen کو مس ہینڈل کیا گیا. کانفلکٹ ہوا ہے ایردر پیسٹرین کے کارن. بتروکنن وہاں پر گئے تھے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے اسکول پر. یہ سٹیواسی اسکالیر ہوئے جب اور لیلنگن ان میں آ کر کانفرنٹاسی کے سمے ان میں
آئی ہے بات کرنے کے لیے. اندرسک سے بسٹاند سپاننگن سامنے لایا جاتا ہے اور ایردر کانفلکٹن بھی تھا بترکن پارٹین کے اندر. سپاہی جو ہے فردختن کو ڈھونڈ نکالے ہے. اندرسک ان میں آگے جاری ہے. یہ انسیڈنٹ سے سوشال سپاننگن جو ہے سول امخیفنگن میں جہاں پر بھی فزک خوالت ممکن ہے کبھی ہو جاتے ہیں. خروپس ڈینامک اور ایردر کانفلکٹن یہ بھی بپالند رول ان کا ہوتا ہے. اس لیے پریفنسی اور نگرانی بھی ہونا چاہیے اندرویس انسٹیلنگن کے اندر جو بہت ہی ضروری ہے. سپاہی ایک فردخت کو گرفتار کیے ہیں جن کو بھی جوڑا جاتا ہے اور ڈیفسٹالن کے ساتھ کئی چوری جو ہوئے ہیں نیو نکیری میں. یہ آدمی کے بارے میں انیک انخفتس خستولن خدرن کے بارے میں سپاہی کھوج بین کیے. یہ بے سودل کا اپراتور اور فورتوخ ڈیلن یہ چوراتے تھے اور جب سپاہی کو وہ دیکھے تو بھاگنے کی کوشش کیے. ان کا پیچھا کیا گیا ہے اور گرفتار کیا گیا. ان کے گھر میں کئی سامان پایا گیا ہے جو چوری کا ہے اور سپاہی سبھی بسلخ میں لیے ہے. فردخت کو سپاہی تھانے پر لے کر گئے جیل میں ڈالے ہے. اوپن بار منسٹری کے کہنے پر کھوج بین ہو رہا ہے اور مخلق بترکن ہے میردر انسیڈنٹن کا ان میں جوڑا جاتا ہے. یہ ذاک سے بھی اپسپورنگ بویس فرزاملنگ کا یہ ضروری بھی ہے اور یہ بھی ہر حال کریمنالٹی جو کیا گیا. فیر شنی زمانن یہ آدمی جو ہے 4 آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے. اندرسک جو ہو رہا ہے مرتیو جو ہوئے 23 سال کے جڑوا بھائی ہاپے اور ہاٹے کا. اینٹ مارت دونوں کو بے جان لایا گیا ہے. سپوٹائسن دہلپ اکادیمی سکن ہے پاراماریبو اور سپاہی اندرسک جب کیے ہے سلاختافرس ایک پنت سے مارٹن لوتھر کنگ ویخ سے وہاں پر فرفور کیا گیا تھا. یہ خبروں میں افڈیلنگ کیپیٹال ڈیلیکٹن 4 آدمی کو پائی ہے. خیلدخ فربلیف سٹاٹس ان کا نہیں تھا. اوفلخ اوپن بار منسٹری کے ساتھ کرنے کے بعد یہ 4 آدمی کو سپاہی جیل میں ڈالے ہے. اندرسک کے دوٹس اور شاک کے بارے میں آگے جاری ہے. سپاہی فردخت ڈی ایس اے آلیاس خاؤ انہیں گرفتار کیے ہیں اور یہ بھی پوخنگ ٹوٹ مورٹ اینڈ زوار مس ہینڈلنگ کے لیے. یہ انسیڈنٹ ہوا اپریل کے 3 تاریخ اس سال ایک بار میں داخرات وانکا میں. وہاں پر ووڈ ویسلنگ ہوا ہے اور فردخت ایک نیل گن کے ساتھ قائم پر چلائی ہے اور وہ کافی گھائل ہوئے اور انہیں سپوت کے ساتھ اوپریر کرنا ضروری پڑا اکادیمی سکن ہاؤس پاراماریبو میں. فردخت کو اپسپورنگ کے بعد سپاہی جب پکڑے ہیں انہیں جیل میں ڈالے ہیں. مارینبرگ پر سالوں سے ایک اسکالیرن کانفلکٹ بھی تھا 2 پڑوسیوں کے بیچ میں اور یہ بھی پرسونلک روسی تھا. بسخولدخنگ انٹیمیڈاسی کا فرنیلنگ اور ہر حال پولیسی آپٹریڈن سے بار کلیمز الخال بووننگ اور آن فیل خدرخ کے بارے میں تھے. بترکنن کا کہنا ہے کہ سپاہی سلیکٹیو وہاں پر رکھا جاتا ہے اور ریکسانٹ ہافنگ پر اثر ہوتا ہے. یہ سٹیواسی سے خبر مڈلنگ جو ہے تراخ انٹرفینسی کانفلکٹن کا سامنے آتے ہیں. یہ امپیکٹ بھی زخبار ہے سوشال اسولاسی میں اور ایسے فلس جو ہوتے ہیں ویرک اندرویس پروبلیمن کا پریوار کے اندر بنا اسٹرکچریل اور انفانکلک بمڈلنگ. یہ سٹیواسی ایسے ہی رہیں گے. سپاننگن رہے گا اور فیردر انٹاسٹنگ سوشال کوہیسی کا ہوں گے. کانٹون ریختر یہ کاٹخڈنگ مقدمہ جو قائلم اور سرکار سورینام کے بیچ جو چل رہا تھا ایک خمنگت اور دیل باہر نکالے. گزارش جو تھا سٹارٹس بسلو جو 2007 کا ہے کہ کمیسی سرے ساخنٹن کو جو فرپلخت کرتے ہیں آپسخاٹ کرنے کے لیے تو یہ افویس ہوئے اور سرکار کو 2 ہفتے کا موقع ہے قائلم کے ساتھ اور ساخنٹن کے ساتھ کمیسی پرسنٹاج پر کام کرنے کے لیے اسے ہرزین کرنے کے لیے. اور ریختر بھی کہے ہے کہ اسٹارٹ یہ بھی پیریوڈک آن پاسنگ سمے پر نہیں کرائی ہے اور اس کے ساتھ ان رحمات خاندل کیے اور اس کے ساتھ جو بلانگن ہوتے ہیں رئیس خنٹن کا ان میں جوڑا جاتا ہے. ٹیخن فوردرنگ اسٹارٹ کا ایلم کو یہ بھی
बसलौत में इनमें जोड़ने के लिए ये फलीदख अफवेस भी हुए। मुकदमा जो चल रहा है ये भी ख़ास तौर पर ओवरलेiden को लेकर ये भी beperkingen juridische beoordelingen का होता है complexe menselijke relaties में। हालांकि spanningen और emotionele druk relatie में कहा जाता है तो भी सबूत के कमी था directe schuld के लिए और ऐसे vrijspraak भी हुए। getuigenverklaring ये mentale problemen और interne conflicten जो है slachtoffer का सामने रखते हैं और ऐसे factoren compliceer भी होते हैं feitelijke reconstructie और juridische verantwoordelijkheid के बीच में। vergelijkbare situaties से externe waarneming ये onvoldoende inzicht होता है interne dynamiek पर। rechtspraak ये निर्भर होता है सबूत पर, bewijs पर और ये सभी menselijke aspecten को omvat नहीं कर सकते हैं। ऐसे resultaat भी होते हैं कि कुछ juridische afsluit होते हैं बिना volledige verklaring achterliggende oorzaken पर गौर करते हुए। 3 बच्चों की मृत्यु हुए ओवरहिटिंग के कारण एक सवारी में जो बंद थे और risiko's afgesloten ruimtes का ये बतलाया जाता है। medisch onderzoek से hitteslag और hersenschade ये कारण बतलाया जाता है और ventilatie से temperatuur भी बढ़ सकता है और ऐसे gevaarlijke niveaus पर पहुँचते हैं। juridische beoordeling ये nalatigheid और intentie पर इसके बीच में परे रहते हैं और इंटरनेशनल यूरिस्प्रूडेंसी ये variatie tragisch ongeval और strafbare schuld के बीच में है। फैक्टोरन जैसे bewust handelen और risikokennis ये bepalend होता है और इसको लेकर लोग आगे चलते हैं और द nationale context जो होते हैं ये इंटरप्रेटाtie justitiële autoriteiten का इनमें चाहते हैं। इंसिडेंट से प्रेवेंसी और bewustwording के बारे में बात होता है कि बच्चों को सवारी में अकेले ही छोड़ना ये डायरेक्ट levensgevaar से जोड़ा जाता है। कितने देर के लिए या vermeende veiligheidsmaatregelen के लिए तो ये काफ़ी खतरा साबित होता है। Academisch ziekenhuis Paramaribo में फिर से zorg को लेकर काफ़ी कमियां है और technische gebreken है। afdeling urologie ये कहते हैं कि वे volledige zorg मरीजों को नहीं दे पाएंगे। इसके साथ belangrijke ingrepen जैसे kijk operaties prostaatproblemen के लिए blastumoren और nierobstructies ये रोका गया है। स्पेशलिस्टन का कहना है कि कारण ये इनके काम के बाहर है और buiten directe invloed का है। वे लोग कहते हैं कि zorgwekkende situatie है और मरीजों पर असर भी करते हैं। ऐसे वे कहते हैं यूरोलोगन कहते हैं कि वे लोग कोशिश भी करते हैं ये beperkte middelen के साथ काम करने के लिए और oplossingen वे चाहते हैं noodzakelijke zorg को देने के लिए। ऐसे भी snelle verbetering omstandigheden के लिए लोग उम्मीद रखते हैं। Vice-president Gregory Rusland ये कही है कि recente ontslag directieleden और commissarissen का staatsbedrijven का ये भी एक duidelijk signaal की तरह है। इनका कहना अनुसार लोगों से सख्ती से पेश आना चाहिए जो अपनी गलतियां को नहीं सुधारते हैं और दूसरों को भी चेतावनी दिया जाता है इसके लिए। जो जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं कमियां जिनको होता है इन पर बात किया जाता है लोगों के साथ। रसलान भी कहते हैं कि politieke voordrachten ये भी एक रोल होता है और ऐसे क्वालिफिकेशंस और प्रेस्टाties ये अंत में ज़रूरी है और इसको लेकर आगे चलना चाहिए। ये Monikata systeem जो sociale ondersteuning के तौर पर है तो maatschappelijke organisaties का कहना है कि इनमें कमियां बहुत है। ernstige tekortkomingen इनमें uitkeringen जो है महीनों तक लोगों को नहीं मिलता है और ये ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं kwetsbare burgers ये भी basisvoorzieningen अपना नहीं पाते हैं समय पर।
मेल्डिंगन भी होते हैं कि लोग ये भी इंस्टेंसेस से इधर से उधर भेजा जाता है, लेकिन इनके लिए भी कोई oplossing उपाय नहीं है. Registratie से structureel probleem je uitvoering का और verantwoordelijkheid के बीच में चूक जाते हैं. सिस्टम beperkt है जैसे क्रिटिसी कहते हैं और belemmering भी है sociale bescherming के लिए. Alternatieven je keuzevrijheid je bankdiensten का je efficiëntere uitvoering का है. ये huidige situatie से beleidsfouten और gebrek जो है coördinatie का सामने रखा जाता है. बिना structurele hervorming, vertragingen, onzekerheid ये लोगों के अंदर भी रहेंगे जो ये ondersteuning पर निर्भर होते हैं. Luchtverkeersleiding Suriname में ये काफ़ी दबाव में पड़ गई है personeelstekorten के कारण और falende systemen के वजह से. Communicatieuitval और noodoplossingen je operationele risico's को और बढ़ाते हैं. Verkeersleiders ये cruciale taken इनका होता है, काम इनका बहुत ही ज़रूरी है और gespecialiseerde training और certificering इनके लिए होता है, इसलिए snelle vervanging मुमकिन भी नहीं है. Onderbezetting और verouderde infrastructuur इससे potentieel ernstige gevolgen और fouten भी होते हैं. Fouten met potentieel ernstige gevolgen होता है. Economisch impact इनका भी है. काफ़ी खर्चा होता है, verminderde betrouwbaarheid और reputatieschade है. Structurele oplossingen इनमें चाहिए. Investeringen भी होना चाहिए opleiding में, arbeidsvoorwaarden में और technologie में. और इनमें बिना काम करते हुए ये सिस्टम ऐसे भी निर्भर रहेंगे improvisatie पर और veiligheid और continuïteit luchtvaartsector का ये मुसीबत में पड़े ही रहेंगे. ये gedoogbeleid Scallians को लेकर जो stuwmeer में inconsistent और juridisch discutabel है. Goudwinning open water में मना है, तो भी activiteiten Sara Creek में लोगों को voorwaarden पर दिया जाता है. मिनिस्टर कहते हैं कि निगरानी है और fiscale afspraken इनके लिए होता है. Concrete gegevens इनमें पता नहीं है. tegelijk मिलकर ये कहा भी जाता है कि Scallians एक्टिव नहीं है stuwmeer पर और इनका aanwezigheid के बारे में बार बार ये खबरें आते हैं और ये beleidsmatige tegenstrijdigheden इनसे सामने आते हैं. Historisch beleid जो है verschuiving इनका है और ये भी gedogen milieuschade, ये भी bodemverstoring और mogelijk kwikgebruikers का ये भी लोगों को मालूम है. Controlemechanismen onduidelijk है. Economische belangen इनसे ज़्यादा है या ecologische bescherming ये बीच में होता है. Biodiversiteit structureel ये मुसीबत में भी पड़ गए हैं. कितने दिनों से काफ़ी बारिश होने के कारण ये क्रेकन और सूरीनाम नदी अपने ऊपर से बाहर पानी चले गए. बोफन सूरीनाम में जनता जो है ये देखते हैं कि पानी चढ़ते जाते हैं और इनको डर भी है कि इनके घर में नुकसानी हो स्कूल या फोर्सिनिंगन को लेकर. ऐसे सिचुएशन जो है ये भी vergelijk भी नहीं किया जा सकता है ये ओवरस्ट्रोमिंग के साथ जो 2006 में हुआ था. तो भी लोग को डर है. स्कूल इत्यादि बंद है. leerkrachten अभी वापस नहीं लौटे हैं. डॉर्पन ये बोट के जरिए से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और टूरिस्टी सफ़र blijven वे कुछ हिस्सा के लिए डूबे हैं. Marienburg ये भी काफ़ी समय से ये symbool है bestuurlijke stagnatie और onopgeloste grondkwesties को लेकर. Politieke partijen langdurig invloed अपना दिखाई है और herhaaldelijk nagelaten duurzame oplossingen ये सभी realiseer नहीं हुए हैं. इस पर बात होता है. वादा जो किया गया था ये भी लोग eerdere beleidsverantwoordelijkheid और geloofwaardigheid पर असर होता है इनके ऐसे व्यवहार से और जो लोग अपने वादा पूरा नहीं किए इसलिए. हिस्टोरिसche interventies ये भी मिनिस्टरियल niveau पर ज़रूरी है और स्ट्रक्चरल फालन इससे नज़र आते हैं. किसर ये gedrag को afstraaf भी किए है और ये भी traditionele partijen की तरफ गए है. बिना erkenning eerdere tekortkomingen का herhalingen मुमकिन है फिर से भी रहेंगे.
Marinburg ये भी चाहते हैं concrete beleidsimplementatie हो, juridische duidelijkheid भी हो, बिना politieke retoriek इनको होना है और अब जब तक ये रहेगा तो स्ट्रक्चरल vooruitgang ये onzekerheid लोगों के दिलों में रहेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे. खुले आम पेशाब करना ये यूरिडिस कहा जाता है कि ओवर ट्रेडिंग भी है और हिखियाना का, लेकिन असल में स्ट्रक्चरल तकॉर्थ है फोर्जिनिंगन का जो सामने आते हैं. खबरेक पब्लिक टॉयलेटन का जनता को इनफॉर्मेल अपलॉसिंगन जो देते हैं और ऐसे वेटलक जो मना किया जाता है ये तो भी होते हैं. और ऐसे एक पैटर्न है जिनमें खदराख फोर्स पहलबार अफवेक भी होते हैं रीखल खीफिंग से. और ये भी ख़ास तौर पर onderliggende oorzaak infrastructuur gebrek का भी सामने आते हैं. stedelijke inrichting ये भी direct indirect overtreding को सामने रखना है और basisvoorzieningen के कमी जो है. बुतस ये tijdelijk इफेक्ट होता है लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होता है. जब तक सैनिटायर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेंगे तो ओपन बार यूरिनेरन खुले आम लोग पेशाब इधर उधर भी करते रहेंगे. Logisch gevolg भी है systeemfouten का ये stedelijke planning और beleidsuitvoering का सामने आते हैं. ये stijgende brandstofkosten इनसे verstoringen भी होते हैं. mondiale olie aanvoer में असर होता है और ये भी तुरंत असर भी करते हैं luchtvaart sector पर. hogere operationele kosten ये duurder tickets होते हैं और ऐसे भी minder rendabele routes को भी schrap किया जाता है. ये kleinere markten जो है इन पर असर होता है. Luchtvaartmaatschappijen अपने नेटवर्क को aanpas भी करते हैं winstgevendheid को लेकर. Suriname में ऐसे afwijkende situatie है जहाँ पर भी staatssteun या national carrier को दिया जाता है और ऐसे operationeel है हालांकि financiële druk है और ऐसे ongelijk speelveld होते हैं commerciële maatschappijen को लेकर. और ये combinatie externe economische factoren का और interne beleidskeuzes का सामने आते हैं जो kwetsbaarheid और afhankelijkheid internationale luchtvaartstructuren को सामने रखते हैं. De Surinaamse olie- en gassector फिर से पोजिशनर होते हैं मोटर जो है इकोनॉमिक groei के लिए और डियास्पोरा इन्वेस्टेरिंग के लिए. इंफॉर्मेशन सेसी जो रॉटरडम में था तो ये sterk inzet भी था betrokkenheid Surinamers का buitenland का और ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो भी praktische zorgen है gezondheidszorg, stabiliteit और इन्वेस्टेरिंग zekerheid को लेकर और ये भी daadwerkelijke deelname के लिए. पहले भी कोशिश किया गया डियास्पोरा कैपिटल को लाने के लिए और beperkte resultaten इनसे हुआ. huidige plannen ये ऑफशोर प्रोडक्सी और लोकale participatie का ये अच्छा है लेकिन vereist इनमें होते हैं sterke instituties और transparant beleid का. बिना structurele verbetering ये risico ऐसे ही रहेंगे और verwachtingen के फिर से ये brede economische ontwikkeling में बदलने के लिए इतना आसान भी नहीं है. Standhouders जो है ये भी agrarisbeurs जो है ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij का इस पर अब विचार भी करते हैं और इंतज़ार में है जो मई के पहली तारीख से लेकर मई के 3 तारीख तक होगा. ondernemers और boeren जो है मौका रहेंगे अपने प्रोडक्टन, इनोवेशंस और kennis को बांटने के लिए जनता के साथ. ये beurs जो है सेक्टर partijen को एक साथ लाते हैं. thema जो है voedselzekerheid en duurzaamheid. Zuivel, से लेकर planten, से veevoer और creatieve toepassingen सभी वहाँ पर नजर आएंगे. ये deelnemers जो है ये भी bezoekers को इंस्पिरेर करेंगे और samenwerking को versterk करने के लिए वे लोग भी अभी से अपने अपने तैयारियां भी करते हैं.
یہ امپاس یونیورسٹیٹ کا اور ایسے بھی ویٹنسchaftlich پرسونل کا فورسٹیلن یہ افویس ہوئے ہے اور اکسس آگے بڑھا کالجز بخلیڈنگ ایگزامن سبھی رکے ہوئے ہے اور اسٹڈی فرتراخنگ ہوتے ہیں آن زیکرheit بھی ہے اسٹوڈنٹن کے لیے یہ کانفلکٹ جو ہے اسٹرکچرل ایسن جو ہے Arbeitsvorwarden اور مڈلن کو لے کر ہے حالانکہ پہلے بھی بات چیت ہوا تھا لیکن انفولڈنڈ ان میں لوگ اپنے جو وعدہ جو کیے تھے اس کا کم اثر لوگ دیکھے ہے یہ سچویشن بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ نیشنل انڈروائز کرائسس ہے جہاں پر اسٹوڈنٹن کو ڈائریکٹ خفاخن کا اثر ان پر ہوتا ہے ان کے پڑھائی پہ پولیٹیکل انٹرفیرنسی یہ کچھ حصہ کچھ حد تک ہوتا ہے لیکن اسٹرکچرل اپلوسنگ ارٹسٹل ہوتے ہیں جب تک پارٹین یہ سہمتی نہیں پراپت کریں گے تو یہ اکیڈیمک پروسیس فرسٹور بھی ہوں گے اور انڈروائز پر جو مصیبت دباؤ ہے اور جنتا کے لیے یہ آگے ہی بڑھتا جائے گا Paramaribo میں لائنز کلب پروانیس خون مارک پاکیٹن یہ دیے ہے 4 Zorginstellingen کو Subdam der EBGS Kinderthuis Lilienthal der EBGS Stichting Bejaardenzorg Kommerwijnen اور Verpleeghuis Evi en Bejaardentehuis Simba یہ مدد اسپانسر رائے کودادین جو ہاترا میں انفی کا ہے تو پاکیٹن سامنسٹیل بھی ہوئے ہیں ان کے سہیوگ کے ساتھ لائنز انیل کسون رمیش کالیار ریزا عبدالحق اور پریم راموتار یہ اکسی کو اوٹفور کیے یہ انیشیٹو جو ہے بہتر ہیخیان اور لیف امستاندخیدن کو لے کر ہے کوچبار گروپن کے لیے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وی صرف ایسے وہ لوگ بھی کہتے ہیں